يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قد ضاقت اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وتوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وتوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وتوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لك الحمد اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام
الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. نارية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك منجيا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وبالقهر يا قهار خذ من تحيل.
سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana 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 bisatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ighathati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurmatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari'u ya Muntaqim ya Shadidal Batshi ya Jabbaru ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alayhi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah an taj'ala kaida man kadana fi nahri wa makra man makara bina aidan alayh wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal khida' ij'alhu ya sayyidi musaqan ilayha wa musatan fiha wa asiran nadayha. Allahumma bihaqqika fa ya 'ain sad ikfina hammal 'ida wa laqihimur rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallid 'alaihim 'ajilan niqmati fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid shamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma aqlil 'adadahum Allahumma arsilil 'adhaba ilayhim Allahumma akhrijhum an da'iratil hilmi waslubhum madadal imhal wa ghulla aydiyahum warbin ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazziqhum كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله. إلهي نسألك العجل العجل. إلهي نسألك الإجابة الإجابة. يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا علما نافعا. يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه
انصرنا وانصر المسلمين انصرنا وشعب إندونيسيا انصرنا وأهل جمعية نهضة العلماء على جميع الأعداء من الكفار والمنافقين والظالمين والحاسدين والماكرين والباغين والخائنين والكاذبين يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب اكشف عن أهلنا اكشف عن أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأقربائنا وأصهارنا ومصاهراتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهل معاهدنا وجيراننا واكشف عن أهل جواتمر واكشف عن أهل جمعية نهضة العلماء من أنواع البلاء والأسقام والأمراض والآفات والفيروسات كورونا ما لا يكشفه غيرك بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقض حاجاتنا وسلمنا ويسر أمورنا وطول أعمارنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الصراط دليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا وأهل جمعيتنا نهضة العلماء من ظلمات الجهل والبخل والعصيان اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابة وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني مهشم وأب مصري أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا فيك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على إلياسين سلام على موسى وهارون سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. Fatihah juga untuk Gus Wahid, Gus Zaki, Gus Sohibul Kahfi, juga untuk Yai Saiful Rizal Genggong yang hari ini tepat haulnya. Semoga kita barokah, beliau-beliau diangkat derajatnya. Lana walahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Covid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keenam. Wa an Mu'adzin, telah diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dia diutus Kanjeng Nabi ke Yaman berdakwah. Radhiyallahu anhu. Qala, mengucap si Mu'adz, ngucapnya, ba'atsani, telah mengutus aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya Rasul bersabda, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman, sungguh engkau di Yaman sana akan mendatangi kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab Nasrani. Fad'uhum, ajak mereka, ojo langsung dibacoi, keliru wong kafir langsung dikamplengi, didakwahi. Ajaklah mereka ila syahadati alla ilaha illallah, supaya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah. Fa inhum, jika para kaum itu atau telah mentaati lidzalika, bersyahadat berarti mau masuk Islam, fa'alimhum, maka beritahukan kepada kaum, annallaha qad iftarada, bahwa sesungguhnya Allah benar-benar telah menfardukan alaihim, atas kaum, khamsa salawatin, 5 kali salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Jadi orang kafir yang masih bisa didakwai, tidak memusuhi, enggak boleh malah dibunuh. Fa inhum ata'u lidzalika, jika para kaum itu telah mentaati lidzalika, melaksanakan salat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada kaum, annallaha qad iftarada alaihim, bahwa sesungguhnya Allah qad, benar-benar, iftarada, menfardukan, alaihim, atas kaum, shadaqatan, zakat. Bagaimana sirkulasi zakat? Tukhadhu, zakat itu diambil, ditarik, min aghniyaihim, dari mereka-mereka yang kaya. Faturaddu, kemudian zakat itu dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada mereka-mereka yang fakir. Jadi tetap muter neng wong Islam, diambil dari orang Islam yang kaya, dikembalikan kepada orang Islam yang fakir. Fa inhum ata'u lidzalika, jika para kaum mentaati membayar zakat, fa iyyaka, awas hindari olehmu, wa karaima amwalihim, harta-harta khusus mereka. Karaim itu jamak dari karimah. Apa maknanya? Harta yang oleh mereka dieman-eman, dikhususkan karena mungkin benar-benar ada kesan yang luar biasa. Contoh, misalnya mbak-mbak suatu ketika punya cincin banyak, termasuk cincin tunangan. Nah, tapi masih sak pirang-pirang, bla 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 bla. Enggak boleh cincin tunangan itu ditarik oleh pegawai zakat, entah. Karena ini di samping hiasan enggak wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi dia itu sangat bernilai ya Mbak ini. Pokoknya ngono ku ya. Terus sama misalnya yang wajib dizakati kambing, punya kambing 40 lebih.
Nanti kalau petugas zakat datang diambil 1 kambing sebagai zakat. Nah, kalau misalnya ada kambing yang aneh-aneh, ono kambing rupane lengkap, ndase kuning, gulune abang, kene hijau, kene biru, kene coklat, aneh-aneh. Ini bagi yang punya kan terkesan sekali enggak akan melepas itu. Lah pegawai zakat enggak boleh memaksa, kita ambil, enggak boleh. Nabi berpesan, awas hindari olehmu harta yang sekiranya khusus bagi mereka, karena ada kenangan tersendiri. Itu orang misalnya kolektor uang bergambarkan Soekarno, dilalah sekarang diberlakukan lagi uang bergambarkan Soekarno. Wong seneng begitu dapat, wes simpen. Nanti kalau ada pegawai zakat narik zakat uang, itu enggak boleh dipaksa diambil harta yang khusus itu. Silahkan diberikan uang yang lain yang nilainya sama. Wattaqi, hindari olehmu wahai Mu'adz da'watal mazlum, doanya orang yang dizolimi. Maksudnya jangan mendolimi orang, sebab orang yang kau zolimi itu kalau berdoa mesti diijabahi. Fa innahu, sungguhlah, laisa, tidak ada, hijabun, penghalang, enggak ada penghalang, bainaha wa bainallah, antara doanya orang mazlum dan Gusti Allah, langsung diterima. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati Imam Bukhari, Muslim. Itu langkah-langkah membina umat, didakwai, lalu diajari sholat, lalu dididik untuk bisa zakat, ya kan? Zakat pun enggak boleh pegawai zakat ngambil uang atau harta yang itu ada kenangan tersendiri, dikhususkan. Jangan dolim, termasuk dolim itu narik zakat pada mereka yang belum berkewajiban zakat. Sebab kalau kamu dolim, mereka yang kamu dolimi kalau berdoa enggak akan dihijab, enggak akan dihijab. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, istakmalan nabiyyu rajulan minal Azdi. Istakmala, mengangkat pegawai, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, rajulan, salah seorang laki-laki, minal Azdi, dari suku Azdi. Yuqalu lahu, dikatakan orang itu namanya Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah, ala sadaqah, pegawai atas zakat. Ngangkat pegawai suruh ngurusi zakat. Ambil zakat dari suatu daerah. Nakalan orang ini, selesai tugasnya mengumpulkan zakat, dia setor duit pada Kanjeng Nabi, si pegawai zakat. Nabi, orang-orang tadi memberikan sebagai zakat ini, monggo tak setor pada Nabi sebagai kepala negara. Yang duit ini enggak tak setor kepada Nabi karena orang-orang memang memberikannya kepada saya. Marah Nabi. Ini namanya korupsi. Karena kadang-kadang orang itu mestinya wajib bayar zakat sekian, mestinya wajib bayar pajak ke negara sekian, 1 miliar misalnya, dia bayarnya hanya 100 juta. Nah, supaya pegawai ini mau, pegawainya disogok duit 10 juta, kepada negara dibayarkan 90 juta, padahal seharusnya 1 miliar. Modusnya kayak begitu itu. Nah, orang ini selesai tugas ngumpulin zakat, datang menghadap Nabi, Nabi, ini zakatnya, yang ini enggak tak setor kepada Nabi, wong ini memang diberikan kepada saya. Ngerti ya? Itu enggak boleh yang begitu itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Falamma qadima, maka ketika si Ibnu Lutbiyah datang, qala Ibnu Lutbiyah mengucap, hadza lakum wa hadza uhtiya ilayya. Harta ini untuk panjenengan Nabi, dan yang ini dihadiahkan kepada saya. Ya. Faqama, lalu berdiri, Nabi marah, berdiri berpidato di atas mimbar itu namanya gratifikasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, di atas mimbar. Fahamidallah, berpidato itu pertama bertahmid, alhamdulillah, wa atsna alaihi, dan memuji-muji Allah. Semaqala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'du fa inni astamilur rajula minkum alal amal. Sungguhlah aku mengangkat pegawai ar-rajulah, seorang, minkum, di antara kamu, alal amal, atas suatu pekerjaan, tugas, mimma, dari macam-macam pekerjaan, wallani, yang telah memberi kewenangan padaku, Allahu Allah. Fayati, kemudian orang itu datang, fayaqulu, lalu orang itu mengucap, hadza lakum wa hadza hadiyah. Ini buat Kanjeng Nabi dan ini hadiah, uhtiyat li, dihadiahkan untuk saya. Padahal dia diberi orang ya karena terkait jabatannya sebagai pegawai zakat. Itu nyogok namanya. Afala jalasa fi baiti abi. Coba, tidakkah dia duduk saja di rumah bapaknya? Au ummih, atau duduk di rumah ibunya? Tidak saya angkat sebagai pejabat zakat. Kira-kira ada apa enggak orang memberi hadiah? Kalau dia enggak saya angkat, lalu duduk di rumah, ada apa enggak rakyat datang ke rumahnya memberi hadiah? Enggak ada. Berarti mereka memberi itu terkait dengan jabatan, ya kan? Hatta ta'tiyahu, sehingga datang kepadanya hadiatu, hadiahnya, ingkana shadiqan, jika memang dia itu benar. Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an, tidaklah mengambil seorang pun dari kalian, syai'an, suatu barang, harta, mengambilnya bi ghairi haqqi, secara tidak benar, secara tidak hak, illa, melainkan, laqiyallah, dia nanti akan mati ketemu Allah, yahmilu, sambil membawa barang yang dia ambil secara tidak hak itu, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum, benar-benar aku nanti akan mengenali, kata Nabi, aku roh, masih zaman sembunyi-sembunyi, aku nanti akan mengenali, ahadan, seseorang, minkum, di antara kamu, laqiyallah, yang mana orang itu mati menghadap Allah, yahmilu ba'iron, sambil membawa unta, karena mengkorupsi unta, lahu, bagi unta itu, rugo'un, ada suaranya, au baqaratan, atau sambil membawa sapi, laha, bagi sapi itu, khwarun, suara bengah, wah, au syatan, atau mati sambil membawa kambing, tayar, yang mengembek. Summa rafa'a, lalu Nabi berdoa, mengangkat yadahi, kedua tangannya, mengangkat tinggi-tinggi. Sampai di mana ngangkat tinggi-tinggi? Hatta ru'ya, sampai bisa dilihat, bayadu ibtoihi, putih ketiaknya. Jadi Nabi berdoa di atas mimbar, ngangkat tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Faqala, Nabi berdoa, berucap, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, hal adakah ballagtu, aku sudah menyampaikan, ya Allah, saksikan aku sudah menyampaikan. Perkara orang enggak taat urusan mereka, pokok sudah aku sampaikan. Muttafaqun alaih,
disepakati Imam Bukhari, Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madhlamatun li akhihi min irdihi man barang siapa kanan ada indahu di sisinya madhlamatun barang yang diambil secara zalim li akhi milik saudaranya. Ayo sapa sing nyimpen kathoke kancane ndang dibalekne. Paling repot iki ngasap sempak. Ngasap sandal gampang, iki sandalku kan ketoro. Nek ngasap sempak piye? Iku sempakku kudu endi? Tak bukake mosok ngono. Barang siapa di sisinya ada barang milik saudaranya yang itu diambil secara zalim. Min irdi menyangkut kehormatan, berarti dia menghina orang lain, ngelokne wong liya, mensepelekan orang lain. Au min syai'in atau suatu benda, ngambil barang buku ataupun apa milik orang lain. Mumpung durung mati mas, fal yatahallalhu. Hendaklah dia segera minta halal, minta diikhlas kan minhu dari barang yang diambil secara zalim. Al yauma hari ini maksudnya mumpung masih hidup sebelum mati. Nanti kalau sudah mati di alam kubur, di alam akhirat, enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada rupiah, enggak ada dolar. Sehingga kalau di sana inti suruh bayar, enggak bisa bayar, sudah enggak ada uang. Qabla an la yakuna dinarun, sebelum tidak ada dinar, wala dirhamun, dan juga tidak ada uang dirham. In kana lahu amalun salih, kalau enggak ada dinar dirham, bagaimana di akhirat cara membayar utang? Ajo guyon. Jika dia punya amal soleh, punya pahala banyak, ukhidha, maka pahala amal soleh itu diambil minhu dari dia, diambil diberikan pada temannya yang dizolimi, biqadri mazlamatihi, sesuai dengan kadar kedzolimannya. Kalau pahalanya habis bagaimana? Wa ilam takun, jika sudah tidak ada, lahu baginya hasanatun, kebaikan-kebaikan, ukhidha, maka diambil min sayyiati sahibi, sebagian dari dosa-dosa temannya, teman yang dizolimi. Fahumila, kemudian sebagian dosa itu ditanggungkan, dibebankan alaihi, atas orang yang berbuat zalim. Makanya ojo zalim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimun. Orang Islam yang sempurna itu orang yang mana orang Islam lain itu selamat, terhindar min lisanihi, dari lesannya, wayadihi, dan tangannya. Artinya Muslim yang sempurna itu Muslim yang tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendolimi, tidak merugikan Muslim yang lain, baik dengan lesannya maupun tangannya. Itu namanya Muslim yang sempurna. Nah, saiki repot, semakin kendel mengolok-olok sesama Muslim, kafir, kesannya semakin sunnah Rasul. Repot saiki. Wal muhajiru, sedangkan orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa saja yang Allah telah melarangnya. Jadi kalau sekarang kesannya kami sudah hijrah, batuknya berubah, jenggotnya berubah, celananya
berubah itu hijrah. Padahal hijrah sebenarnya itu meninggalkan larangan Allah. Itu namanya hijrah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati Imam Bukhari. Aja ngantuk dah. Durung jam 8 ngantuk iki lha apa namanya. Wa anhu, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr juga radhiyallahu anhu, qala, mengucap si Abdullah bin Amr, kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah famata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Karena adalah ala thaqali Rasulillah, benar-benar berat, memberatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seseorang, yuqalu lahu Kirkirah, yang disebut orang itu namanya Kirkirah. Famata, kemudian orang itu mati. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, orang itu ada di neraka. Jadi Nabi harus mengatakan sebenarnya, orang kelihatan baik, tapi diam-diam ternyata korupsi. Orang lain nggak tahu. Nabi tetap bilang dia masuk neraka. Berat juga sebetulnya ngomong begitu, karena bisa-bisa orang malah menfitnah kanjeng Nabi. Fadhahabu, lalu berangkatlah para sahabat, yang duruna ilaihi, melihat orang itu, melihat rumahnya. Apa sih dosa orang itu kok dibilang Nabi masuk? Nabi bilang dia masuk neraka. Orang-orang pada pergi ke rumahnya, fawajadu, orang-orang mendapatkan abaatan, selimut, kemul, jubah, qad ghallaha, benar-benar dia telah mengkorupsinya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, inna zaman qad istadara kahayatihi, sungguh zaman itu benar-benar telah berputar, kahayatihi, seperti kondisi keadaan zaman itu, yauma khalaqallahu samawati wal ard, seperti keadaan zaman pada hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Apa? Dari dulu sampai sekarang sama hitungan waktu. As-sanatu isna asyara syahrun, setahun itu ada 12 bulan dari dulu. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum yang dimuliakan semua. Salasun mutawaliyat, 4 bulan mulia itu yang 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab. Orang sana kadang menyebutnya Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana bulan Rajab itu ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Lalu Nabi bertanya, ayyu syahrin hadza, sekarang ini bulan apa? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, kemudian Rasul terdiam, hatta dhonanna, hingga kami mengira, annahu, bahwasanya Rasul sayusammihi, seakan yusammihi, menyebut nama bulan itu, bi ghairi ismih, dengan nama yang lain. Saya khawatir jangan-jangan Nabi menyebut bulan ini dengan nama lain, keliru. Qala, Nabi bersabda, alaisa dzal hijjah, bukankah bulan ini Dzul Hijjah? Qulna, kami menjawab, bala, enggih ya Rasulullah. Ayyu balatin hadza, negeri apa ini?
Qulna kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, lalu Rasul diam, hatta dhananna, sampai kami mengira, annahu bahwa sesungguhnya Rasul, sayusammihi, bakal menyebut negeri ini, bi ghairi ismih, dengan nama yang lain. Qala Nabi bersabda, alaisal baldatal haram, bukankah ini tanah suci? Makkah, kulna kami jawab, balanggih leres. Qala Nabi bertanya pula, fa ayyu yaumin hadha, hari apa ini mas? Kulna kami matur, Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata, lalu Nabi diam, hatta dhananna, sampai kami mengira, annahu bahwa sesungguhnya Nabi, iku sayusammihi, akan menyebut hari itu, bi ghairi ismi, dengan selain namanya. Qala Nabi bersabda, alaisa yauman nahri, bukankah hari ini hari raya kurban Idul Adha. Lah iso arek-arek aja mulai husum Covid. Salat ing kene akeh daging ning kene. Wis blengero ngono. Biasa Mbah Yai saya nyembelih sapi gede-gede. Gede. Iso-iso bobot 7 kintal, 8 kintal. Kelenger men. Sapinya kita titipkan di Tegal Berusana. Gede. Qulna kami matur, balanggih. Qala Nabi bersabda, ngene ya tak kandhani, fa inna dima'akum, sungguh darah-darahmu, alias menumpahkan darah, membunuh, wa amwalakum, hartamu, merampas harta orang lain, wa a'radakum, harga dirimu, melecehkan orang lain, haram hukumnya haram alaikum, atas kamu semua, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya di hari ini. Hari ini tak haramkan, sampai kiamat ya tetap haram. Fi balatikum hadza, di negeri Mekah ini, di negeri Mekah membunuh, merampas harta, melecehkan haram, sampai ke Gasek ya tetap haram. Jangan dikira iku haram nang Mekah tok, nang Wakir kawopo ngawur. Nang Mekah haram, nang Wakir yo haram, sama. Enggak boleh membunuh, enggak boleh merampas, enggak boleh melecehkan. Apa melecehkan? Menghina. Nyekmi. Ngenyek saya, nyekmi. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzul Hijjah, wasatal qauna rabbakum, dan kalian nanti akan ketemu Allah Tuhanmu. Fayas'alukum, kemudian Allah bertanya kepadamu, an a'malikum, tentang amal perbuatanmu. Ayo, sapa sing ngentit sing pake koncone, ayo. Ndang dibalekno. Ala ingatlah, liyuballigh. Ala ingatlah, fala tarji'u, jangan kalian kembali, kufaron, kembali menjadi kafir, ba'di, setelah aku mati. Yadribu, saling memenggal, ba'dukum, sebagian dari kamu, riqaba ba'din, leher yang lain. Sesama muslim saling memenggal, saling membunuh, jangan. Itu koyok kelakuannya wong kafir. Ala ingatlah, liyuballigh, hendaknya menyampaikan, asyahidu, orang yang hadir mendengarkan pidato saya ini, sampaikan al-ghaib, kepada orang yang absen, yang tidak hadir. Kenapa perlu disampaikan? Ini loh mas, ngaji begini perlu disampaikan meskipun zaman nggak paham, karena bisa jadi wong sing mau sampai ini cerdas malah paham.
Sampean sing nyampe ini durung paham. Itu bisa. Fala'alla ba'daman yuballighuhu, barangkali sebagian orang yang dia kandani an yakuna au'a, kalau dia itu lebih paham lahu kepada sabda saya, mimba diman daripada sebagian orang sami'ahu yang mendengarnya langsung. Semakala lalu Nabi bersabda, ala ingatlah, hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan? Ala ingatlah, hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan? Qulna, kami semua menjawab, na'am nggih. Qala, Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, ishhad, saksikan olehmu. Muttafaqun alaih. 3 lagi terus kita sudahi. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa iktato'a mengambil haqqo imri'in muslim, hak seorang muslim yang lain, biyamini dengan sumpah di pengadilan, dia bilang demi Allah itu milik saya. Akhirnya hakim memenangkan karena sumpah padahal goroh. Faqad aujaba, maka dia telah memastikan diri. Faqad aujaba Allah, maka Allah memastikan lahu untuk orang itu annaro, masuk neraka. Wa harrama, Allah haramkan alaihi atasnya al jannata, surga. Faqala, lalu Nabi bersabda, ada orang bertanya, wa in kana syai'an yasiran, meskipun yang diambil itu barang yang hanya sedikit wahai Rasulullah. Faqala, Nabi bersabda, wa in kana qadiban, kurang kana. Ya, mana kana. Nah, ini kalimatnya kurang kana. Wa in kana qadiban, meskipun barang yang diambil itu hanya sebatang kayu, min arokin, dari kayu siwak. Rawahu Muslim, kurang 2. Wa an Adi bin Amirah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa kami mengangkatnya menjadi pegawai, minkum di antara kamu, ala amalin atas suatu pekerjaan, fakata mana, lalu dia menyembunyikan dari kami, nyingitno, mikhyaton, jarum lah, jangankan sampai korupsi miliaran, jarum 1, fama fauqahu, atau lebih, paku, koral, aspal, karena gululan, maka itu namanya korupsi. Yakti, dia bakal datang bi, dengan membawa barang yang dikorupsi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqama, kemudian berdiri, ilaihi, menghampiri Nabi, rojulun, seorang, aswatu, yang hitam, alumni gasa ibu ireng, tulinan layangan sampai ireng, minal ansor, dari sahabat ansor, ka'anni angduru ilaih, seakan aku pernah melihatnya, pernah kenal. Ya Rasulullah, dia mengucap, faqala, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka, iqbal, terimalah, anni, dari aku, amalaka, pekerjaanmu. Qala, Nabi bersabda, wa malaka, ada apa engkau? Qala, sami'tu kataqulu kadza wa kadza, aku mendengar panjenengan bersabda begini-begini. Qala, lalu Nabi bersabda, wa an aqulul an, dan saya sekarang menyabdakan hal itu juga. Apa sabdanya? Man ista'malnahu minkum, barang siapa aku mengangkatnya menjadi pegawai, minkum, di antara kamu, ala amalin, atas suatu tugas pekerjaan, falyajik, dia harus datang, biqolili, membawa hasilnya, sedikitkah dia, wakathiri, ataupun banyak, sedikit banyak, semuanya harus disetor. Fama utiya minhu akhadha, apa yang diberikan kepadanya, minhu, dari barang, akhadha, silahkan dia mengambil sebagai upahnya, bayarannya. Wa manuhiya anhu, dan apa yang dilarang dia,
intaha, maka dia harus berhenti. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang, hari perang Khaybar, akbala datanglah nafarun sekelompok orang min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian sahabat ini sekelompok orang mengucap, wah si fulan ya top mati syahid, si fulan top mati syahid. Jira Nabi, syahid opo? Neraka deh. Loh tapi ikut berjuang, ikut jihad. Allahu Akbar takbir. Syahid opo? Neraka korupsi. Dawe sing digoleki. Fulanun syahid, si fulan syahid. Fulanun syahid, si fulan syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai para sahabat melewati seseorang, orang mati ini. Faqalu, kemudian mereka berucap, fulanun syahid, si fulan mati syahid. Faqala, bersabdalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalla lo kira. Maduro ya, lo kira. Tidak mungkin. Kak, kenapa enggak syahid? Ini sungguhlah aku, kata Nabi, ra'aituhu, melihat dia, finnari, ada di dalam neraka, fi burdatin, karena selimut, ghallaha, yang dia korupsi, au abaatin, atau karena jubah yang dia korupsi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ayo yang jujur, alumni Gasek manapun, pondok Gading, Mergosono, Suko, barangkali nanti tamat, terus diamanati negara, jabat apa, jangan korupsi. Sama membawa nama Islam. Di belakangmu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pejabat Islam korupsi, apa kata orang Kristen? Itu pengikut Muhammad, sukanya korupsi itu. Kan mencoreng nama Muhammad, ya kan? Apalagi zaman NU, di belakang sampean ada nama besar juga Mbah Hashim As'ari. Kalau korupsi, apa kata orang Islam yang di luar NU? Itu pengikutnya Mbah Hashim As'ari, sukanya ya korupsi begitu. Itu malah enggak mengangkat, mengharumkan nama Islam, nama NU, itu malah mencoreng. Makanya jangan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim da'iman